дӯстон, айни ҳол мо дар хонаи истиқоматӣ аз яке аз объектҳои беҳтарини худ қарор дорем. ин хонаро аз стили неоклассика, классика истифода бурдагӣ ҳастем. Хона 3 даромад дорад. Мегзарем бар хонаи обши комната, ҷои нишасти ҳаррӯза. мо ҷо кардем каминро, бисёртар светҳои нозукро истифода кардем. инчунин дар маркази ин ҷои камин дар боло мо соатро низ ҷой кардаги ҳастем. инҷо қисми телевизор доштагӣ. хона дар процесси анҷомёбӣ қарор дорад. дар меҳмонхонаи занона аксентро бисёртар дар пардаҳо ва кӯрпачаи инҷо ҷой кардаги ҳастем. дар ҳар як ракурсе ки ба шумо нишон диҳем, тиллоҳо бениҳоят нозук ба тарзи профессионалии дизайнерӣ истифода бурдаги ҳастем. дар қисми ин девор як узори бениҳоят зебо ки дар болои абои ҷойгир шудааст, як интереси худро дорад. барои даромадгоҳи хонаи занона ва хонаи мардона инҷо алоҳида даромади дуюми хона ҳисоб мехӯрад. бениҳоят оинаи зеборо низ ҷо кардаги ҳастем ки бо подсветкаи худ бо сенсорне ки аст инҷо даргирон мекунем. медороем ба хонаи асосӣ. узори оина бо декора аз мебел инчиҳо бениҳоят зебоӣ ва бениҳоят саваримӣ мебошад. қисми потолок бошад пурра аз тилло ва аз тиллоҳои патал эффекти худро дорад. декоративни соат бениҳоят зебо ҳаст. пардаҳо аз фирмаи чордевор ва инҷо низ як картинаи бениҳоят зебои хубро ҷо кардаги ҳастем. барои ҳар ду инҳо алоҳида ҳамон ҷойгир кардаги ҳастем. ду меҳмон ҳам занона ҳам мардона бинед агар хеле зебо ва светҳои рӯшан ва инчунин ин декоративни саранитҳоро мо низ инчунин истифода бурдаги ҳастем. мо даромадем ба холли асосӣ. дар холли асосӣ инҷо паталонҳоро бинед, инчунин хеле зебо ва аз люстраҳо, тиллоҳо бениҳоят зебо ва инҷо картинаҳо аз ду тараф ҷо кардаги ҳастем. декоративни элементҳоро низ. барои кухнӣ даромадан инҷо ҳаммом бо туалеташ ва инчунин детский хона ва спальня. умивальники калон рӯшан зебо, ванна бениҳоят зебо ва инҷо инчунин мебинед ин 3D панеле, ин кафел, як люстри зебо ва фигураи кӯдакона барои кӯдакони хона. хонаи хоби дигарӣ деворҳо ҳастам аз материал, шкаф бошад, обшивкаи рӯяш аз материал мебошад. инҷо ҳаммом барои дар дохили спальня аз мозаика ки аз 2016 мешавад ки ман истифода мебарам, эффекти бениҳоят олӣ дорад. кухня стили пурра хай-тек мебошад. он чизе ки мо кашидем то ба реализация ба анҷом расондани он хеле кӯшишҳо кардаем ва ин меҳнати калонро талаб мекунад. мегзарем ба ошонаи дуюм. мо айни ҳол дар дуюм ошона қарор дорем. хонаи хоб. он чизе ки дар дизайн буд, именно ҳамон чиҳоро ҷойгир кардаги ҳастем. хонаи шаҳбача мегем. дар ин қисмат як кресло бо журнални подставка барои нишасти истироҳат. ва ин қисмат телевизор мешавад.
این طرف میگذاریم با خانه گاردیروبنی یا این کابینت هم گیم پورا میشود. پرده ها در صفت بینهایت عالی و بینهایت نازک ایمینا برای شهبچه و این شکاف گاردیروب را بینید حجما بینهایت کلان و بینهایت زیبا. ما این حال در حمام قرار داریم. اینجا می‌بینید اونیتاز دوش اصلا حمام ها هم استیلی خیلی کم این در اینجا هم و این دیوار دکور با جوی شامپون و دکور خانه کودکانه قرار داریم. در قسم دیوار 3D پانل و این ابوی بین از زیبا از شرکت پالیترا. این زونا برای جای دست تیاری کردن و دو شکاف برای لباس ها. این قسمت برای دکور و کتاب ها جا کردن. جای خوبی مهمان می باشد. در اینجا ما یک اسپنج رو نیز جا میکنیم. میگذاریم با آشیانه سیوم. خب ما این حال در قسم آشیانه بالا مانسارد قرار داریم. در اینجا یک بیلیاردی کلان بینات زیبا و این قسمت باشد دکور برای جوی تلویزیون. این طرف باشد زونه تنیس نمیشد، اون طرف زونه کودکانه و این طرف یک جوی دیگر برای کتابخانه با کرسلاش اولی میآید. ابوی پادکراسکا شرکت تکس را استفاده بردیم. اون پای والیکو پای دکور وقتی پروسس کار کردن موند. چرا ما با аппарат назадем краскаро дар сабаби пурра накаштани худи ҳамон материал буд. ба ҳамин хотир аз болои ин мо алаҳида ширкати текорилро гирифта краскаро аз сари нав кардем. дар ин қисмат як технически комната гем мешавад. хона дар ҳолати об набудан дигар проблемаҳое ки ҳаст пурра таъмин кардани хонаро. ما در آشیانه دوم قرار داریم. یک جای بینهایت زیبا داریم. بالکن. در قسمت خواب قرار داریم. در این قسمت تکنیکی زونه. در این قسمت یک تا کامنته لاواگی زیادتی برای در دامی سال ممکن دوام در کاشتنش و اینجا باشد یک تا برای که اقلیم اینجا گرم است. در ما قسم جنوبی تاجیکستان قرار داریم. اقلیمش گرم است. ما بر همین سبب در این زونه یک спальня یک جای نشستی که برای سالقین بودنی بیر از خود زیادتی اینجا استفاده کردن ممکن. این زونه باشد فیتنس. در این قسمت جوی درسخوان و دیگر چیا و اون طرف نیز چنین می‌رویم از نشان دادم. و یک چیز دیگر رو من به شما نشان دادم در پاتولوگ. در قسمت پاتولوگ ما سیستم کانالیزاسیون بجا نکردیم. پورا نشان داده هستیم. حجت با پر کردن یا حجت با استیتیک ما ویران نمی‌کنن. ما می‌داریم با فیتنس در زال برای مشق کردن. و اینجا یک دو آینه سه آینه که برای در پیشش این اپارات ها رو ما نیز جا میکنیم بین افکتیو میتید و این توربو رو نیز با مبل ما اپشیفکا میکنیم در پروسسی بعدی به انجام رسوندن این کارها. اینجا جای طرف کمور برای کتلنی. اینجا باشد برای درسخوان ما هستیم. شکاف با همه تجهیزات خمیر نونپز و دیگر. اینجا دیلی خانگی می شود. اینجا اساسی جای خانگی ما می شود. در این قسمت ما ترمیکس насос برای که از پدوال آب در پایان ما ایستادگیم لیکن آب در کانالیزاسیا در بالا موندگی.